Baik, kita lanjutkan untuk destructive test yang terakhir di AWSD 11 untuk performance qualification part C 415 general. The performance qualification test required by this code are specifically devised tests to determine a welder's welding operator or tag welder ability to produce sound weld. Yaitu tujuannya itu adalah produce sound weld, pengelasan yang mulus. The qualification tests are not intended to be used as guide for welding or tag welding during actual construction. And the latter shall be performed in conformity with a WPS. Ya, ini aturan umumnya. Yang pertama untuk qualification performance ini ya ada 3 jenis: production welding position qualified, kemudian ada production thickness and diameter qualified, yang ketiga welder and welding operator qualification. 1, kemudian 2, 3. Pertama, production welding position qualified. Welder and welding operator. The qualified production welding position qualified by plate test for welder and welding operator shall be in conformance with tabel 410. Kemudian untuk qualified production welding position qualified a tubular test of welder and welding operator conform with klausul 9 tabel 913. Tinggal dirujuk 410 atau 913. Kemudian yang pertama untuk tag welder. Tag welder shall be qualified by one test plate in each position. Ya, dengan plate pada tiap posisi in which the tag welding is to be performed. Ya, jadi dia diuji pada posisi yang dia akan lakukan. Yang kedua, production thickness and diameter qualified. Welder or welding operator. The ring qualified production welding thickness and diameter for which a welder or welding operator is qualified shall be in conformance with 14, tabel 14. Jadi konformnya kesesuaiannya dengan tabel 411 untuk qualification production thickness qualified. Ya. Untuk tag welder qualification shall qualify for thickness greater than or equal, yang tebalnya lebih besar sama dengan 3 mili. Ya harus qualified. Yang 415.3. Welder and welding operator qualification through WPS qualification. Jadi welder or welding operator may also be qualified by, ya juga bisa dikualifikasi dengan welding mengelas satisfactory WPS qualification test plate, pipe or tubing that meet the requirement of 4.9. Jadi bisa dikualifikasi dengan melakukan kualifikasi yang WPS yang memenuhi persyaratan. Bisa plate, bisa pipe, bisa tube. The welder or welding operator is to be qualified in conformance with ya 4.15.1, 4.15.2. Ini rujukan-rujukan yang akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan performance qualification. 416. Type of qualification test required. Ya, apa yang diperlukan di dalam kualifikasi performance ini? Pertama, 416.1 welder and welding operator. Ya. The type number qualification test required for welder or welding operator conform to tabel 411. Detail on individual entity and mechanical test requirement are found in the following subclauses. Ya, ini subclauses requirement untuk entity maupun mechanical test. Yang pertama, visual inspection. Ya, ini seperti yang digunakan dalam WPS C491
Phase, root, and sideband sesuai dengan juga yang digunakan dalam WPS SIM493. Macro edge ya sesuai dengan 4222. Fillet well brick SIM4224. Ya, ini rujukan yang akan dipakai untuk test required performance qualification. 4.16.11 1.1 substitution of RT for guideband test. Jadi guideband test itu bisa disubstitusi oleh RT. Ya, kapan itu? Except for joint welded by GMAWS, kecuali sambungan pengelasan yang menggunakan GMAWS. GMAWS itu berarti GMAW shield, ya. GMAWS. Ada kemudian radiographic examination of welder or welding operator qualification test plate or test pipe may be made in lieu of band test described 4.16.1 2 C4223 for RT requirement. Artinya radiographic examination dapat digunakan sebagai pengganti bending testnya. Sebagai pengganti mechanical testing, in lieu of mechanical testing or RT of the qualification test assemblies, a welding operator may be qualified by RT of initial 15 in 380 mili of production groove weld. Ya, that material thickness string qualified shall be shown in tabel 411. Ya. Kemudian 4.16.1.2 guide band test. Mechanical test specimen shall be prepared. Ya, mechanical testnya harus di prepare dengan cutting test plate, pipe or tubing sesuai dengan gambar 416, 419, 420 dan seterusnya. For welder qualification, ya figur 417, 422, 4224 untuk welding operator qualification. Whichever is applicable, mana di antara gambar itu yang sesuai. Specimen shall be approximate rectangular, ya karena guideband bentuknya rectangular, ya. In cross section and be prepared for testing in conformance with 48, 49 dan seterusnya. Di gambar-gambar itu mana yang applicable. Nah, kemudian 4.16.2 TAG welder. The TAG welder shall make TAG welder itu harus membuat ya maksimum 6 mili TAG weld, ya, TAG weld maksimum 6 mili, approximately panjangnya 50. Nih. Ya, fillet 6 mili, panjangnya 60 on the fillet brick specimen gambar 427. Nih, bikin seperti ini, panjangnya 50, flagnya 6 mili. Ya. 4.16.2.1 extent of qualification, kualifikasi yang diperluas. A TAG welder who pass the fillet weld brick, ya welder yang sudah lulus dari fillet weld brick test shall be qualified, harus diqualified to TAG weld all type of joint, harus dikualifikasi pada beberapa tipe sambungan kecuali CJP groove weld, ya complete joint groove weld welded from one side without backing, ya kemudian butt joint NT Y and K connection for the process and in the position in which the TAG weld is qualified. Jadi TAG welder ini harus dikualifikasi dengan TAG weld all type joint kecuali yang tadi itu CJP groove weld, kemudian
welded compound side without backing, ya, baik butt joint, NT, Y, and K connection. Berikutnya, tack weld in foregoing exception shall be performed by welder fully qualified the process and the position in which welding to be done. Ya, jadi tack weld ini juga harus perform by welder fully qualified, yang dikualifikasi secara penuh pada proses dan posisi sesuai dengan proses pengelasan yang akan dilakukan. Berikutnya metode of testing and acceptance criteria for tack weld qualification. Ya, a force shall be applied to the specimen figure 423. Seperti ini spesimennya, yang dibuat di situ ditekan ya sampai kemudian until rupture. The force may be applied by any convenient means. The surface of weld end of the fracture shall be examined visually for defect. Nah, kemudian ini dilihat sampai patah, kemudian pada penampang patah permukaannya itu akan diamati secara visual. 4231 Visual acceptance criteria. The tack weld shall present reasonable uniform appearance and shall be free of overlap. Ya, harus bebas dari overlap, crack, undercut yang lebih dari 1 mili. There shall be no porosity visible on the surface of the tack weld. Tidak boleh ada porosity yang nampak pada permukaan tack weldnya. Kedua, destructive testing acceptance criteria. The fracture surface, the tack weld shall show fusion to the root. Ya, harus menunjukkan fusi pada rootnya, but no necessary beyond and shall exhibit no incomplete fusion to the base metal or any inclusion or porosity yang lebih besar dari 2,5 in greatest dimension. Ya, baik, ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan proses performance qualification sesuai dengan AWSD 11. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sampai semua dimudahkan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.